फरेस्ट रेंजर को घरे भिजिलांस टीम आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग केन्द्रापड़ा फरेस्ट रेंजर रवींद्र कुमार नायक को घरे भिजिलांस चढ़ाऊ चली रेंजर को 4टी ठिकाना चली रेड चढ़ाऊ 5 जन डीएसपी 9 जन इंस्पेक्टर 5 जन एएसआई और अन्य कर्मचारी सामिल अच्छा कटक और केन्द्रापड़ा जिलार 4टी ठिकाना चली छानभिन कटक जिला मुंडुली निकट में एक 4 महला बिल्डिंग बांकी साहाड़ापड़ा स्थित पैतृक घर ऑफिस केन्द्रापड़ा स्थित भड़ा घरे एककालीन रेड चली केन्द्रापड़ार बड़मंगला स्थित कार्यालय और सरकारी क्वार्टर भिजिलांस टीम चढ़ाऊ करुछि तेबे रेड बेले केन्द्रापड़ा ऑफिस और क्वार्टर रे रवींद्र नायक अनुपस्थित थिले भिजिलांस 5 जणिया टीम किछि गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र सांगरे नहीं जाइथिबा जणा पड़िछि। रेंजर को 4टी ठिकाना वर्तमान चढ़ाऊ जोरसोर चली केन्द्रापड़ा बांकी बारंग और विभिन्न स्थान में ऑफिस पैतृक घर कार्यालय ये सबू स्थान में भड़ा घर सबू स्थान में वर्तमान एककालीन चढ़ाऊ चली भिजिलांस 5 जणिया टीम चढ़ाऊ करुछंती बारंगरे बांकीरे केन्द्रापड़ारे सबू स्थान में एबे भी चढ़ाऊ जारी रही बारंग जिबा बारंगरु मनोज स्वाई आम सहित रहुछंती मनोज कौन रहुछि अधिक तथ्य बारंगर केउ स्थान में वर्तमान चढ़ाऊ चली कौन सबू सेठारु जबत करागलाणी देखो आज सका जिते भिजिलांस टीम आसी पहुंची थे जो आमर अच्छी केन्द्रापड़ार जो फरेस्ट रेंजर जी जो तांकर जो वारेंट थिला वारेंट देखा पर चढ़ऊ आरंभ करथिले मु कैमरा पर्सन देखा चाहूँ देखो केते प्राय 2,14,000 टंका जबत होईची ता सहित सुना रूपा एवं किछि गोल्ड मुदी किछि भी जबत करा जायछि आ दामी घंटा भी जबत करा जायछि आमे जे देखिबा वर्तमान सबु जिनसर आकलन करा जाउछि ता सहित आउ भी तांकर कागज पत्र एगुड़ा भी जांच करा जाउछि जे प्रकृत केते जिनस से आयभूत संपत्ति से ठूल करछन आमे देखैबा तांको बहुत गुडा को जमीर कागज पत्र गुडा को जोगुडा कि सेगुडा भी चेक करा जाउछि को स्थान रो को जगह से सब जगह सब किणी छंती तेणु करी एई बळी भाबरे विभिन्न येर तदंत करा जाउछि जदि आमे जदि देखिबा सुना रूपा तांकर जो डॉक्यूमेंट अछि डॉक्यूमेंट रु से किछि गोल्ड थिबा मध्य आदिरु ता सहित दामी घंटा देखंतु केते छोटिया गोटे दामी घंटा जोटा कि पुलिस जो विजिलेंस वाला जबत करछंती ता सहित डायमंड रो गोटे डायमंड रो देखि परथिबे एटा डायमंड रो गोटे मुदी निहाती एटा बहुत दामी डायमंड रो ता सहित गोटे घंटा जोटा हाथ एटा मुदी सदृश देखा हुए तो आप भाई पारे एटा मुदी होइथिबो किंतु एटा गोटे घंटा निश्चित भाव ये बहुत दामी घंटा तेणुक आप देखुए कौ भली भाव जड़े रेंजर जो आयभूत संपत्ति ता सहित देखु कौ भली भाव जो ब्रेसलेट गुड़िक अच्छी केते दामी ब्रेसलेट एथि सहित बर्तमान एटा मुंडली घरे जो चढ़ऊ करा जो निजे सी प्रेजेंट थिले आ प्रत्येक दिन बोध हुए से एठिके आसुथिले आज सकाळु जेते आसीथिले से सेठी प्रेजेंट थिले तांको सहित तांकर जो थिला कोर्ट रो जो ऑर्डर थिला ए ऑर्डर अनुसार बर्तमान चढ़ऊ चली अधिकारी माने तांकर जो कागज पत्र जबत करछंती कागज पत्र अनुसार जिनस गुड़ा खोजी काढ़िया चेष्टा कर सहित आलोचना कर प्राय 15 जणिया टीम आज सकाळु एई मुंडली जो सीआईएसएफ निकट रे सबु चढ़ऊ सहित सबु जिनस जबत करने चेष्टा कर देखा एठी तो गोटे टीम अच्छा से भाव में प्राय 4-5 जन गोटे टीम एठी चढ़ाऊ चलती आम जदि ऊपर भी से जो घर ऊपर देखा ऊपर से भाव में प्राय 4-5 जणिया टीम भी विभिन्न तांकर किछि कागज पत्र को कंप्यूटर साहाय्य देखा चेष्टा कर निश्चित भाव में किसी अधिक खोराक मिलिबो एटा हला तांकर निज घर जो जगह सी घरे यही घरे सी रोते आम जदि देखा देखो किसी कागज जो किसी तथ्य मिली जोटा कि कंप्यूटर रे लैपटॉप रे देखा चेष्टा कर बाहर करने चेष्टा कर विजिलेंस टीम से जिन गुड़ा देखुंट किसी हाथ में सुराक लगी जो सुराक अनुसार आउ कि अधिक जिन मिल पार आधार तदंत चली
ଯଦି ଦେଖିବା ସକାଳ ପ୍ରାୟ ଭୋର 5ଟାରୁ এইଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ 4ଟି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢଉ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଯୋଉ ଘର ତାଙ୍କର 4 ତାଲା କୋଠା ଅଛି ସେଇ ଘରେ ହିଁ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଥିଲା ସେଇ ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଉ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଚଢାଉ କରୁଥିଲେ। ଚଢାଉ ସମୟରେ ବି ସବୁ ଯାହା ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ସେମାନେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜବତ କରାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଉ କିଛି କାଗଜ ପତ୍ର ଆମେ ଯାହା କଥା ହଉଥିଲୁ ଯଦି ବି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସାମ୍ନା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଆହୁରି ବି କିଛି ଖୋଜି କାଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଯୋଉ ଅନଲାଇନରେ ବହୁ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ର ଚଢାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ତେବେ ମନୋଜ ନଗଦ କେତେ କ୍ୟାଶ ଜବତ କରାଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖେଇବି ଏଠି କେବଳ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ 2,14,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଗଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ସେ ଜାଗା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ 2,14,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖଉଥିଲି କିଛି ରୂପା ସୁନା ତା ସହିତ ଯେମିତି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଦିଟି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଡି କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ସୁନାରେ ଯିଏ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡିବେ ଏଇଟା ମୁଦି ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନାର ମୁଦି ତା ଦେହରେ ବି ଘଡି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ହାତରେ ପାଣି ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଦିଟି ଯେହେତୁ ଘଡିରେ ଅଛି ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ମୁଦିର ଦାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଡାଇମଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ରିଙ୍ଗଟେ ଏଇଟା ହେଲା ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଯୋଉ ଦାମୀ ଜିନିଷ କିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜବତ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢି ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଆଗକୁ କଣ ଆଉ ତଦନ୍ତରେ ବାହାରୁଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ ଆଉ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନଲାଇନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି ସୌଖିନ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ ନଗଦ 2,14,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶ ସୁନା ରୂପା ହୀରା अलंकार जबत करा तेबे आउ केते आय बहिर्भूत संपत्ति से ठूल करिसेंती स्थावर अस्थावर संपत्ति केते स्थूल करिसेंती तार उपरे रहिब नजर वर्तमान टीम चढ़ाऊ जारी रखिसेंती। खबर पर नजर रखंतु मनोज बहुत बहुत धन्यवाद। बारंगर सहयोगी मनोज रहितले जे संपर्क में अधिक सूचना रखुथिले।